Kadong, aprang sinilitum, public TV Karbi Anglong channel bitung hin pen. Karbi Anglong atong ano ke doa Karbi Adat pen cenglo. Kapre ka khai doa na pan sistami nilitum hin pen. Ningkan bana pan, miet mesen pen kacekak pon. Lapen, non ke bang tuan ningkan. Okpran miet mesen pen ke dolong jia pan. Chuki chukan, kerot keran, mesen miet jia pan. Hem pumukrang, pira sinja lapen. Anam parolong, huang hangsi nilitum. Public TV Karbi Anglong news channel bitung hin pe kado kabia phanda kado na panjilik lo kado laben thu non ke ji thang ni phai phoni hong haria thon ke krai anatum rong ker ka report miet besen ben kapachul pon je phan tham phumukra tira sinja laben anam pharolong huang hansi niltum Public TV Karbi Anglong channel bitung hin pen kurwang thu na panjilik lo kado Aron re pendi pani ser mohola long JCB pensang tiki forasai ki klempon. Jaisalmer district Rajasthan along Saraswati alang roy dung along 12 ki forbama porahut kisung kachitong nang. Virwara jo terona rong sona sing bia hem arkoi si ningkan kimi along pachiton dun si misen pensikar klipon. Jaisalmer district Rajasthan along Saraswati alang roy dung along 12 ki forbama porahut kisung kachitong nang. Lason si kedam tang mati jong ni phai inkoi rasir kep arni Jaisalmer district Rajasthan along Saraswati alang roya dung along 12 ki forbama porahut iho magari lapen longlia hem phuatum kisung pen kachitong nang sonsi isi manghumi mike lapu henlo Rajasthan along ria long ki sangtia pyor the puke kadu kavita chinilo bonta manghumi mi sangtia pyor the along 12 mati langki forbama porahut longle ar lupen men gas ki ong par pik penajo lang lapen inghanan ta khangun isi laki purpon bo magari sitami longle ar lup pipon choklo pusi social media chetai longpen berta longdon kisung ke phobek inut sai ka chuti ki abang putong sikot pen administrator lapen ONGC atumaphan berta palisi ONGC kompani atum adima klongalong humri dampen ang tonasai alang litumpen cheparideng po. News Desk Report Public TV Karbi Anglong. जो ग्राउंड वाटर मिल रहा है भूजल मिल रहा है वो सैंडस्टोन फॉर्मेशन के अंदर भी मतलब बिल्कुल बारीक है सैंडस्टोन है ग्रेस टाइप का है इसके अंदर पूरा ग्राउंड वाटर मिल रहा है और जिस फॉर्मेशन की मैं ऊपर की थिकनेस की बात कर रहा हूँ वो क्ले है ये बिल्कुल चिकनी है जो पानी को नीचे दबा करके बैठी है इसके दबाव की वजह से पूरा जो कन्फाइंड कंडीशन क्रिएट होती है और इस सैंडस्टोन से पानी बाहर निकल करके बाहर आता है अभी जो वर्तमान में जो निकली है पूरी क्ले वाली बेल्ट निकल रही है वो ओरिजिनल जो एक्विफर सिस्टम है उसको कोलैप्स होने बराबर कोलैप्स कर रही है। हमारा मेन मकसद तो ये है कि जान माल की हानि नहीं हो कोई किसी भी तरह का नुकसान नहीं हो इसके बारे में जो भी कदम उठाए जा सकते थे वो हमने उठाए हैं क्योंकि ये एरिया आबादी वाला है तो हमने 500 मीटर आबादी है उसमें कोई भी जान माल है व्यक्ति है उसके विचरण पर प्रतिबंध है वो लगाया है और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन किया उनको जो भी स्थिति थी उससे अवगत करवाया और वो लगातार पेट्रोलियम कंपनियां जो इस क्षेत्र में विशेषज्ञता रखती है उनसे संपर्क में है और उनकी टीमें आ भी रही है परिणाम हमें दिख रहा है
और जो भी सैंपलिंग करनी है प्रारंभिक जांच करने के बाद किस तरह की मशीनरी बुलानी है, किस तरह के इक्विपमेंट लाने हैं, उसके लिए वो प्रयासरत है। Aron re pen de pani sen mohola long JCB pen sangti ki forasai ki klempon. Lason si lakhain korahini de pani constituency ke parlo lower de pani along Aron re pen de pani sen mohola long JCB pen sangti ki for ke thapasai ki klem i. Nonakai ahot misen la pen JCB pen sangti ki for bamajok Karbi Anglong along le ong dung kanahok dolo. Laso along Karbi Anglong Autonomous Council ke chari atum pen thangke dengpon pavidet poma. Lapen Forest Department atum mati saphapani recha tum pilo pupo labangso kotha. Forest Department atum pen kupi asai si deng ponjima mati kekhang avidet poma puta arjupon me mialam pusi hadak kache roktok rongarat atum pen chithan pon. Kidamtang ahut ke belcha pensi sangti kiho masai klem bomlo. Bon tan nonakai bangke misen lapen JCB pensi sangti kiho masai klem pon ronglo laswa jok nonakaya long lang lapen longlian parta tuwar kana hokdum thetan thekpon long an parta Karbi Anglong Autonomous Council pen aron pathik ponatenki isia sangti mohola long isi misen si pasolai ji aphan hukum piponlo council pen bonta amithang adim amithang amunit puwa jok pen ke thompli misin ta solaya redlo ECC amohola longta mohol ahempu amen laki tirtho chetri pusi pangthekho japralang sope nilituma pherangke muhiram teron nangkilo Abirta Public TV Karbi Anglong মই নাজানো নহয় মই এনেই ফুৰিবলৈ আহিছোঁ কাৰ হয় এইটো মহৰটো মহলটো এইটো অঁ মহলটো এইটো তীৰ্থ ন তীৰ্থ কি লিখে তীৰ্থ চেত্ৰী লিখে ন এইটো কিবা নদীত পৰাহে কিবা উঠাব দিছেনে নে এইটো কিবা খাদান উঠাব গৈছে কি লিখেহে জানিব মহল লোৱা কিজনে গম পাব অঁ আমিতো মানে কাম কৰা মানুহ যে এইটোতো কিবা কি আছিলে এইটো বাৰী হয় ন এইটোতো পানী নদী নহয় নদী আছিলে নেকি তেনেকৈ নাজানো অঁ হয় হ'লে বি এতিয়াতো সেইটোতো কিবা ঘৰ বাৰী ক'ব ক'লেতো সেইটো চোতালে হয় হয়নে নহয় গম পাব আমিতো এইটো নাজানো আমি আৰু মানে কাম চাম কৰা মানুহে নহয় জানো আমি মেচিন কেইটা চলে ন মেচিন এতিয়া আমাৰ এইখিনিত আছে ইয়াত এটা চলাই আছে জানো ইফালে 8টামান আছে এনেকুৱা মানে হ'ব নেকি চাগে 8টামান ন এনেইতো 10টামান আছে 10টা নে কেইটা আমি এইটো চোৱা নাই কনচিলত পৰাটো মেচিন একটাহে চলাব দিছে এইটো মানে এতিয়া মহল সিহঁতিহে গম পাব আমি কথাটো ভালকৈ নাজানিম মানে যোনে মহল লৈছে নহয় সিহে গম পাব কথাটো ভালকৈ আমি গম নাপাম তীৰ্থ চেত্ৰী ন অঁ সিহঁতিহে গম পাব মানে টিপি চালনটো দিছে ন মানে সেইটো সিহঁতকে সুধিলে গম পাই যাব টিপি চালান নিদিয়ে নেকি সিহঁতিহে গম পাব সেইবিলাক টিপিটো দিয়ে টিপি কি মানে কেনেকৈ দিয়ে সেইটো আৰু সিহঁতিয়ে জানিব আমি মানে কাম কৰা আমি তেনেকৈ এইবিলাক নাজানিম ন ডাম্পাৰো চলে নেকি মানুহ বালি নিয়া মানুহে আমি অঁ ডাম্পাৰ চলে ন ডাম্পাৰো যায় কেতিয়াবা যায় JCB মানে মাৰে কেতিয়াবা আহে আৰু মাৰে ন দে দে কাৰ মহৰ হয় তীৰ্থ মহল তীৰ্থ ন তীৰ্থ কি লিখে তীৰ্থ চেত্ৰী তীৰ্থ চেত্ৰী কেইটা মেচিন আছে ন চাৰিটা এইপিনি গোটেই আছে দেখোন 8টামান আছে বোলে আমাৰ এইখিনি 4টা আছে ন কিন্তু কনচিলৰ পৰা চৰকাৰৰ পৰাতো মেচিন একটা মহৰ একটা চলাবহে দিছিলে সেইটো আমাৰ নাজানে দে এইটো মহল হয় 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 ঠিক আছে আৰু গাড়ী কেইটা গাড়ী যায় দিনত কোনো ঠিক নাই অঁ ডাম্পাৰ চলে নে নচলে ডাম্পাৰ চলে ন 270 ন আচ্ছা আচ্ছা কেই ট্ৰিপ যায় ন যোৱাটো কোনো ফিজ নাই অঁ আমাৰ ইয়াৰ পৰা কেতিয়াবা 1 ট্ৰিপো যায় কেতিয়াবা 2 ট্ৰিপ যায় টিপি চালান দিয়ে অঁ টিপি চালান মহলদাৰ দিয়ে মহলদাৰ ক'ত থাকে মহলদাৰ এইটো মেইন ৰোড ওচৰত কি নাম হয় জেগাত নাথাকে তীৰ্থ চেত্ৰী ন
Virwaraju terona rong sona sing biahem arkoi si ningkan kimi along pachitondun si misen pense kar klipon. Lason si lakha kripo mahamaya ki parlo virwar aju terona rong along sona sing biahem arkoi isi surihini ra ingkoira pho aningkan kimi pachitondun si non kibangji sengkan kimi choklem chodam amo misenji aphan ar namalong hobang chohang pon. Lapen kar klipona long kurusar amen sona sing be lapen ase kar klipona si amen laki bo ejon red anglong lapen peng lapen ase kar kli pon tami bo mod bokanta misen me et pusi behem ahem to natum penili tuma pherang kelong bertanang pale denarong penili tuma pherang ke arun terang nang kilo berta news report public tv Karbi Anglong.